Мене це не зачепило. А нашу маму зачепило так в неї. Отут. Я в неї лічно отут. Я покажу вам далі, отут. В неї була пробита дирка і тут бурнула кров. Я лічно її на руках тримав, отак от її сюди з кола порозумів. І я її на руках. Kali ini kita akan menonton bersama sebuah video dari New York Times tentang perjalanan para pengungsi dari Ukraina yang ingin keluar dari negara mereka. Meskipun secara teori sudah ada koridor kemanusiaan, tapi prakteknya di lapangan tidak segampang itu. Mari kita lihat sama-sama. The last residents of Irpin are being evacuated as Russian shelling of this suburb northwest of Kyiv intensifies. Sebenarnya Ukraina termasuk negara yang sangat luas di Eropa. Luas wilayahnya lebih dari 600.000 km persegi. Mungkin 2 kali lipat dibandingkan dari negara Italia. Termasuk besar kalau dibandingkan dengan negara tempat tinggal saya, Hongaria. At the drop-off point, evacuees receive food, tea, and a bus ride to the train station. Сьогодні самий такий дуже важкий день. Потеряла подругу. Діти залишилися. Моя Perang ini tidak berlangsung di semua kota. Karena itu, tidak semua orangnya juga mengungsi. Kalau dipikir dari 44 juta populasinya, sekarang hanya 3 juta jiwa yang sudah mengungsi. Sisanya masih ada di dalam negeri. Mereka biasanya menetap di daerah tertentu dan ketika perang sudah mulai mendekati atau bahkan sudah menyerang di kota mereka, baru mereka mengungsi sedikit demi sedikit. Karena itu arus pengungsi ini akan terus berlangsung selama perang belum berhenti. Dan mereka tidak langsung pergi ke luar negeri, tapi harus transit di beberapa kota dulu. Mampir di satu kota karena dianggap kota ini sudah aman. Tapi kemudian ternyata kota ini terkena perang juga, mereka harus pindah ke kota lain. Baru akhirnya akan sampai di luar negeri. Di luar negeri pun mereka tidak akan langsung menetap di satu negara. Ketika misalnya tiba di Hongaria, mereka akan melihat masa depan mereka. Apakah mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan? Apakah mereka akan bisa mendapatkan tempat tinggal di sana? Kalau tidak, ataupun kalau mereka merasa ada pengharapan lebih bagus di negara lainnya, mereka akan menuju ke negara berikutnya. Among them, a stunned father and his 3 children, now suddenly motherless. Ми готували їсти, коли наша мама померла. Прийшов той час, коли баб, 3 секунди. Я нагнувся, я отак от нагнувся. Мене це не зачепило. А нашу маму зачепило так в неї. Отут. Я в неї лічно отут. Я покажу вам далі, отут. В неї була пробита дирка і тут бурнула кров. Я лічно її на руках тримав, отак от її сюди з кола порозумів. І я її на руках тримав. Jadi sepertinya bapak ini harus meninggalkan anak-anaknya. Anak-anak mengungsi sementara dia kemungkinan harus tetap di Ukraina karena dia laki-laki dan masih berumur di antara 16 sampai 60 tahun, ya pastinya dia harus ikut berperang membela negaranya sendiri. The father, Vladimir Skakotov, doesn't know where they'll sleep, whether to stay with other family members or join the nearly 3 million refugees that have fled Ukraine since the war started. And he has no information about his wife's body, which they had to leave behind. Це буде перший зараз останній блокпост, на який ми знаходяться цивільні. Далі наступний буде блокпост, це вже де йдуть бойові дії. Volunteer medics run this 3-mile stretch many times a day to evacuate more people from Irpin. It's a strategic entry point for Russian forces that are trying to take the capital. A humanitarian corridor opened for a few days in early March, allowing more than 24,000 people to be evacuated through here.
But today, there's no safe passage. The mortars could hit anywhere and anyone. Нормально на першій лінії це броньовані машини, які виходять поранених. Ми не маємо таких машин. Вже не одна машина швидкої допомоги, яка знищена. The medics stop before a bridge that was blown up to keep Russian tanks from advancing and wait for people to hike across. Kalau dalam situasi biasa, perjalanan antar kota seperti ini mungkin hanya akan ditempuh dalam beberapa jam saja. Tapi karena sekarang sedang dalam keadaan perang, yang tadinya beberapa jam bisa jadi beberapa hari. Dan karena mereka juga kadang tidak tahu tujuannya harus pergi kemana, ini akan butuh waktu lebih lama lagi. On March 6th, Times reporters recorded a shelling attack at the same location that killed a family trying to flee. Many of the evacuees are elderly residents who resisted leaving sooner. Да, мы сутки сидели в убежище, и сейчас вот нас вывезли. Ну, ситуация плачевная. Объектом просто по домам. Просто по домам. Сегодня с самого утра 6 часов как начали молотить. То, что еще целое было, уже ничего не осталось. Lagi-lagi secara teori katanya perang ini hanya untuk melumpuhkan kekuatan militer. Tapi praktek di lapangan mana bisa ini 100% dikontrol. Ya pastinya orang sipil tetap akan terkena. The mayor of Irpin has taken up arms to help defend his town and the people escaping it. Ірпінь на 70% наш, на 30% це російські війська стоять. І зараз ми намагаємося їх вибити з нашого міста. Це єдине місце, звідки можна безпечно евакуюватися з міста Ірпінь. Вот дедушку возьми, дедушку. Вот вещи его. Тихо, тихо, идем аккуратно. Я поможу. Дедушка, давайте, будь ласка. Дедушка идет. Как братья называется. Ты пришел чего сюда на эту Украину, на землю? Чего ты полез? Нет, мы не знали учения, говорить. Яке учення? Ти вбиваєш людей. А вже всі евакуювалися. Вже всі евакуювалися. Цих град, я їх вже побачила. Шум танки, постійно взриви і трупи. У нас кругом трупи. У нас рядом дом, повністю половина дому розрушена. В нашому домі, він на старий, у нас пішли тріщини вже, стекла побиті. Она не придет, что вы делаете? Идите туда. Да сумки поставьте, никто их не тронет, ваши сумки. For the volunteer medics, the work becomes more dangerous by the day. Вже як вчорашній день, вони після обіду починають обстрілювати цю всю територію. Евакуаційний коридор вже був закритий ще з вчорашнього дня, але люди на ризик свого життя йдуть сюди, підходять. Чим не було у нас вночі і все змінилося. Плюшка впала за забор. 3 days later, Serhiy, the ambulance driver, shared this video of a Russian mortar that had exploded at the same evacuation point where we filmed, wounding a Ukrainian soldier. Vladimir Skakotov and his 3 children are now staying with relatives outside of Kyiv. Їх вже немає. He has not been able to locate the body of his wife, Anna Shemanskaya. Ya begitulah, apapun tujuan perang selalu ada korban. Semakin lama perang itu terjadi, semakin banyak korban berjatuhan. Stay safe teman-teman di Indonesia, sampai ketemu di video berikutnya.